নমস্কার বন্ধুরা, হিন্দি সাহিত্যে জাতীয় চেতনা বিষয়ক এই কার্যক্রমে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে তৈরি এই কার্যক্রমে হিন্দি সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় জাতীয় চেতনাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। অনুষ্ঠানের এই প্রথম অংশে স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমির পাশাপাশি হিন্দি কবিতায় জাতীয় চেতনার দিকগুলো তুলে ধরা হবে। আপনারা জানেন যে আততায়ীদের আক্রমণে ভারত বহুবার আক্রান্ত হয়েছিল, কিন্তু ভারতীয় সাধু, ফকির এবং জনমানস এখানকার সংস্কৃতিকে বাঁচিয়েছিল। কিন্তু ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমনের কারণে এখানে অনেক দুর্দশা শুরু হয়। ১৬০০ সালে এই সংস্থাটি ব্যবসা করার অজুহাতে এখানে এসেছিল। এই কোম্পানিটি প্রতারণা ও ছলনা করে বিদেশে কাঁচা মাল পাঠাতে শুরু করে এবং ভারতীয় জনসাধারণকে নানাভাবে সমস্যায় ফেলতে থাকে। এর ফলে একদিকে ভারতীয়দের মনে দেশপ্রেমের অনুভূতি জাগছিল, কিন্তু সাধারণ জনগণের মধ্যে জাতির প্রতি ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও একদিকে ছিল বিভ্রান্তি ও অনৈক্য, যা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্য আশীর্বাদ ছিল। ১৮৫৭ সালে সামরিক বিদ্রোহ একটি মাইলফলক হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল। এই বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসন দ্বারা দমন করা হয়েছিল, কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জায়গায় তার নিজস্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। এখান থেকে ভারতীয় জনগণের উপর বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার শুরু হয়েছিল। ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য যত আন্দোলন হচ্ছিল তা ব্যর্থ করার জন্য এবং ভারতীয় জনগণের মনোবল ভাঙতে ব্রিটিশ সরকার সব ধরনের কৌশল অবলম্বন করেন। লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকের স্লোগান, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। গান্ধীজির সত্য অহিংসার পথ এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বিপ্লবী বাহিনী বিভিন্নভাবে মোর্চার দায়িত্ব গ্রহণ করে। চন্দ্রশেখর আজাদ, সর্দার ভগৎ সিং, রাজগুরু এবং সুখদেব ইত্যাদি বিপ্লবী বন্ধুদের বিপ্লবী কাজকর্ম সরকারকে বিব্রত করে তোলে। এমন পরিস্থিতিতে কবি সাহিত্যিকরা প্রকাশ্যে ভারতের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেছেন। का तो सब मिल भारतवासी चरखा पार लगाएगा, भारत की प्राचीन सभ्यता वापस लाएगा, दुष्टों के पंजे से यही आजाद कराएगा। का तो सब मिल भारतवासी चरखा पार लगाएगा। এমন অবস্থায় অনৈকর্য পত্রপত্রিকা, ম্যাগাজিন, পুস্তিকা ও বই প্রকাশিত হতে থাকে, যেগুলোতে স্বাধীনতা সংক্রান্ত গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সরকার এ ধরনের বিষয়বস্তু নিয়ে খুবই চিন্তিত ছিল, কারণ তার জনসাধারণের উৎসাহ বহু গুণ বাড়িয়ে দিত। এমন সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা, কখনো কখনো পুড়িয়ে দেওয়াও শুরু করল। কিন্তু স্বাধীনতা প্রেমিকদের কণ্ঠস্বর দাবিয়ে রাখতে পারেননি। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। সরকার জনগণকে এসব দেশাত্মবোধক গান গাইতে বাধা দিতে পারেননি, কারণ জনগণের মধ্যে জাতীয় আবেগ এতটাই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে মানুষ ফাঁসির ফাঁস গলায় পড়তেও ভয় পেত না। आज़ादी की लड़ाई में अनगिनत ऐसे लोगों ने कविताएं लिखी हैं, जिनमें से बहुत सौ का तो हम नाम ही नहीं जानते, बहुत सौ की पंक्तियां जानते हैं। और ये बड़ी बात है कि हम उनकी लिखे हुए शब्द जानते हैं, उनके नाम नहीं जानते।
लेकिन इन सारे कवियों ने अपनी भूमिका निभाई। इसमें अगर हम याद करें तो माखनलाल चतुर्वेदी की वो कविता कितनी प्रसिद्ध हुई है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। সেই সময় জনতা আর্য সমাজ, ব্রাহ্ম সমাজ, প্রার্থনা সমাজ, স্বামী বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ মিশন এবং ইংরেজি শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এই নবজাগরণের চেতনায় জনমনে বহুমুখী চিন্তার প্রসার ঘটেছে। এবার কবিতায় জাতীয় চেতনার কথা বলা যাক। হিন্দিতে নবজাগরণের প্রবল সমর্থক ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র দেশের খারাপ অবস্থার জন্য ব্রিটিশ শাসনকেই দায়ী করেন। अंधाधुंध मचो सब देसा, मानहु राजा राहत विदेशा। ভারতের এই সংকটে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যাবে সেই জন্য তিনি খুবই ব্যাকুল ছিলেন। रोवहु सब मिल आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। কাঁচামাল হোক, কর হোক, মহামারী বা দুর্ভিক্ষ, দেশে সংকটের মেঘ ঘন হতে দেখে তার মন খুবই ব্যথিত হয়ে উঠত। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इह अति ख्वारी। ভারতেন্দু মানুষের মধ্যে স্বদেশ চেতনা জাগ্রত করেছিলেন। भीतर भीतर सब रस चूसै, हंसी हंस के तन मन धन मूसै, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सकी साजन नहीं अंग्रेज। জাতীয় ঐক্যের জন্য তিনি সকল অগ্রগতির মূলে নিজ ভাষা বিকাশের উপর জোর দেন। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को शूल। বদ্রীনারায়ণ চৌধুরী প্রেমঘনের কবিতা সংকলনে প্রেমঘন সর্বস্ব প্রথম ভাগে দেশের দুর্দশা এবং দেশের অগ্রগতির ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রেমঘনের উদ্বেগ সমানভাবে দৃশ্যমান। তিনি তার দেশকে ভালোবাসেন। धन्य भारत भूमि, सब रत्नन की उपजावनी। আনন্দ অরুণোদয় তার সর্বধর্ম সমভাবের সিদ্ধান্ত আছে। सभी धर्म के वही सत्य सिद्धांत, न और विचारो। কবি দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতা নিয়ে উদ্বিগ্ন। प्रीति परस्पर राखहु मीत, जई है सब दुख सह जहि बीत, नहीं एकता सरिस बना कोय, एक एक मिल 11 होय। কবি ভারতের অর্থনৈতিক দুরবস্থা দেখে বিরক্ত। ব্রিটিশ সরকারের অর্থনৈতিক অধীনতা তাকে অস্থির করে তোলে। देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखो भरो सब अंग्रेजी माल। প্রতাপ নারায়ণ মিশ্রের কবিতায় ভারতের প্রতি ভালোবাসা প্রতিফলিত হয়েছে। যারা ইংরেজ মানসিকতাকে ভালোবাসেন তাদের প্রতি কড়া ব্যঙ্গ করেছেন। जन जाने इंग्लिश हमें वाणी वस्त्र ही जोए, मिटे बदन कर श्याम रंग, जन्म सुफल तब होए। একইভাবে দেশের দুর্দশা এবং রাজনৈতিক চেতনা সম্পর্কে তার মর্মস্পর্শী লাইনগুলি আলোচিত হয়েছে। पढ़ कमाए कीन्हो कहा, हरे न देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদী আন্দোলনকারীদের মতো বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জির বন্দে মাতরমের চেতনাকে মাতৃভূমির প্রতি নিবেদিত হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেছিলেন। দ্বিবেদীজিও বন্দে মাতরমের জয় ঘোষণা করেছিলেন। 30 कोट लोगों की कल कल सुनी जहां पर जाती है, उसकी दुगुन खड्ग धारा की द्युत विकास जहां पाती है, तिस पर भी तू अबला है ये बात व्यथा पहुंचाती है, हे तारिणी हे बाहुबल धारिणी, रिप तू काट गिराती है।
তিনি দেশীয় দ্রব্যবস্ত্র গ্রহণের অনুরোধ করলেন যাতে আমাদের দেশি পুঁজি রক্ষিত হয়। स्वदेशी वस्त्र को स्वीकार कीजिए, विनय इतना हमारा मान लीजिए, शपथ करके विदेशी वस्त्र त्यागो, न जाओ पास उससे दूर भागो। এমন পরিস্থিতিতে পারস্পরিক শত্রুতা ভুলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ারও সময় আছে। এতেই ভারতের মঙ্গল। बल दो हमें ऐक्य सिखलाओ, संभलो देश होश में आओ, मातृभूमि सौभाग्य बढ़ाओ, मेटो सकल कलेश। শ্রীধর পাঠক দেশের গৌরব গান এইভাবে করেছেন। जय जय प्यारा भारत देश, जय जय प्यारा जग से न्यारा, शोभित सारा देश हमारा, जगत मुकुट जगदीश दुलारा, जय सौभाग्य सुदेश, जय जय प्यारा भारत देश। নিজের এবং দেশের স্বাভিমান রক্ষা করাই সব কবিদের একমাত্র উদ্দেশ্য। वंदनीय वह देश जहां के देशी निज अभिमानी हों, बांधवता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हों। তৎকালীন কবিদের মধ্যে শ্রীধর পাঠকও নিজের ভাষার প্রতি ভালোবাসাকে অনেক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग, करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपयोग। মৈথিলীশরণ গুপ্তের জাতীয় চেতনায় ভরা কবিতা প্রভাত ফেরিতে, জাতীয় আন্দোলন ইত্যাদিতে গাওয়া হতো। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। তৎকালীন দুর্দশায় কবি আশার আঁচল কখনো ছাড়েননি। नहीं रहा अब वह उत्कर्ष, विगत हुए हैं 100 वर्ष, पर खोलो यदि नयन निमेष, तो साधन है अब भी शेष। तुम निराश क्यों हो इस भांति, सोचो पाप कटें किस भांति। এই কবিতাগুলির মূল স্বর জাগরণের, দেশপ্রেমের, দেশের গৌরব গানের। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। রাম নরেশ ত্রিপাঠী সরকারের কূটনীতি ও অত্যাচারের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি রাজা ও প্রজাদের মধ্যে ব্যবধান মেটাতে গান্ধীজির মতো অসহযোগ আন্দোলনে বিশ্বাসী করেন। अपना शासन आप करो तुम, यही शांति है सुख है, पराधीनता से बढ़ जग में नहीं दूसरा दुख है। এইভাবে মিলনখণ্ড কাব্যের প্লট দেশ প্রেমে ভরপুর। देशभक्त का हृदय बड़ा ही होता है बलवान, शैया कांटों की लगती है उसको फूल समान। কবি দেশভক্তির অখণ্ড ভাবনা প্রচার করতে গিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জোরালো ভাবে নিজের কথা বলেছেন। प्रजा रुष्ट है इस कुतंत्र से, निश्चय होगी क्रांति, अत्याचार हटाकर तब मैं ग्रहण करूंगा शांति। মাখনলাল চতুর্বেদী নির্দ্বিধায় তার কারাগারের আঁটোসাঁটো এবং কঠোর জীবনকে বিহারের কোকিলের সাথে তুলনা করেছেন। तेरे गीत कहाँ में वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, तेक विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। জনজাগরণ ও কর্তব্য পালন তার কবিতার মূল স্বর। তার বিখ্যাত কবিতা পুষ্পকী অভিলাষাতে মাতৃভূমির জন্য যারা আত্মত্যাগ করেন তাদের শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছেন। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। এই কবিতাটি স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। এই কবিতায় কবি মাতৃভূমির জন্য আত্মবলিদানের প্রতি শ্রদ্ধার পুষ্প অর্পণ করেছেন। চতুর্বেদীজি শ্রদ্ধেয় বাপুর জাতীয় চেতনার অনুসারে কবিতা লিখেছেন।
कंठ भले हों कोटि कोटि, तेरा स्वर उनमें गूंजा। हथकड़ियों को पहन राष्ट्र ने पढ़ी क्रांति की पूजा। ত্রিশূল ছদ্মনামে গয়াপ্রসাদ শুক্লজির রাষ্ট্রীয় কবিতা ব্রিটিশ সরকারের ঘুম এতটাই কেড়ে নিয়েছিল যে তাকে তারা খুঁজত। স্নেহজি অসহযোগ আন্দোলনের খুব প্রচার করেছেন। अगर देश को है उठाने की इच्छा, विजय घोष जग को सुनाने की इच्छा, व्रती हो के कुछ कर दिखाने की इच्छा, व्रती बन के व्रत को निभाने की इच्छा, असहयोग कर दो, असहयोग कर दो। স্বদেশ নামক পত্রিকায় প্রকাশিত তার এই পংক্তিগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। তিনি মহাত্মা গান্ধীর নীতি গ্রহণের উপর জোর দেন। चरखे चलाएंगे, बनाएंगे स्वदेशी सूत, कपड़े बनाएंगे जुलाहों को जिलाएंगे, पाएंगे पवित्र परिधान, पाप होंगे दूर जब परदेशी वस्त्र ज्वाला में जलाएंगे। স্বাধীনতা সংগ্রামী জগদম্বা প্রসাদ মিশ্র হিতৈষীজির এই কবিতাটি সেই সময় জনজাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। कभी वह दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। এই রচনাটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল, তবুও চুরি করে ছাপিয়ে বিপ্লবীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। বালকৃষ্ণ শর্মা নবীনকে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য জেলে যেতে হয়েছিল। তিনি ভারতীয় জনতার মধ্যে বিপ্লবের বিগুল বাজিয়েছিলেন। উনি কবিদের কাছে ফরিয়াদ করে বিপ্লব গায়ন লিখেছেন। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाएं, त्राही त्राही स्वर नभ में छाएं। ভারতীয়দের স্বাভিমান জাগ্রত করার জন্য তিনি প্রেরণাদায়ী কবিতা লিখেছেন। হোলির শুভ উৎসবে জেলবন্দি নবীনজির উদ্গার প্রকট হয়েছিল। हम बंदी आजीवन बंदी, पराधीन तन क्षीण, हमको कौन हुलस हंस देगा, दान अखंड सुहाग, हमारी क्या होली क्या फाग। জয়শঙ্কর প্রসাদও সেই সময় জাতীয় সাংস্কৃতিক চেতনা সম্পর্কিত কবিতা লিখেছেন, যেমন अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरल तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। এই গান আমাদের দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে শেখায়। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। স্কন্দগুপ্ত নাটকে কবি মাতৃগুপ্ত মাতৃভূমির জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করার ইচ্ছা দেখিয়ে জাতীয় চেতনাকে তুলে ধরেছেন। जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী নিরালা জাগো ফির একবার কবিতায় দেশের যুব সমাজকে দেশপ্রেম ও সাহসিকতার উদ্বুদ্ধ করেছেন। जागो फिर एक बार, प्यार जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोलती है द्वार। जागो फिर एक बार। দেবী সরস্বতীর কাছে তার প্রার্থনা। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव,
भारत में भर दे। রামেশ্বর শুক্ল অঞ্চলজি জনসাধারণকে সংগঠিত হয়ে দেশকে স্বাধীন করার জন্য উৎসাহ ব্যঞ্জক কবিতা লিখেছেন। তিনি দেশের মহিলাদের ভূমিকার উপর আলোকপাত করেছিলেন। अपने सिर पर कफन बांध लें, कर लें लड़ने की तैयारी, एक एक लोथड़ा हमारा दहकेगा गोली बनकर, लक्ष्मी बाई सी निकलेंगी एक एक घर से नारी। ভগবতীচরণ বর্মাজি উৎফুল্ল হয়ে দেশ প্রেমের জন্য আত্মত্যাগ করা নবযুবকদের সম্পর্কে লিখেছেন। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। हम मान रहित अपमान रहित जी भरकर खुलकर खेल चुके, हम हंसते हंसते आज यहाँ प्राणों की बाजी हार चले। भारतीय स्वाधीनता संग्राम अपने आप में बहुत विलक्षण किस्म का आंदोलन था, क्योंकि उसमें साहित्यकार ने बराबर की भूमिका निभाई। चाहे वो कवि हो या कथाकार या निबंधकार, सबने लड़ाई को, स्वतंत्रता की लड़ाई को अपना हिस्सा माना। জাতীয় চেতনার মহান কবি সুভদ্রা কুমারী চৌহান প্রেম, বাৎসল্য এবং দেশপ্রেমের ভরপুর কবিতা লিখেছেন। বীরাঙ্গনা ঝাঁসি রানী লক্ষ্মীবাঈকে তার কবিতার আধার করে স্বাধীনতার লড়াইয়ে নতুন উদ্যম ও উদ্দীপনা সঞ্চার করেছেন। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी। এই কবিতাটি ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল। সুভদ্রাজির কবিতা গাইতে গাইতে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তেন স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। ইতিহাসের বিখ্যাত পুরুষ ও স্থানের কথা স্মরণ করে কবি তন্দ্রাচ্ছন্ন জনতার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। कह रे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग। ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। জালিয়ানওয়ালাবাগে বসন্ত কবিতায় তিনি ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারা সংগঠিত গণহত্যার জন্য ব্যথা ব্যক্ত করেছেন। कुछ कलियां अधखिली यह इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु की ओस बहाना। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ वहां गिरा देना तुम जाकर। यह सब करना किंतु बहुत धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना। হারিয়ে যাওয়া স্বাধীনতা ফিরে পেতে সুভদ্রাজি মহিলাদের সচেতন করেছেন। কবিতা। सबल पुरुष यदि भीरू बने तो हमको दे वरदान सखी, अबलाएं उठ पड़े देश में करें युद्ध घमासान सखी। 15 कोटि असहयोगनियां दहला दें ब्रह्मांड सखी, भारत लक्ष्मी लौटाने को रच दें लंका कांड सखी। সোহনলাল দ্বিবেদীর কবিতায় রাষ্ট্রীয় চেতনায় ভরপুর। জনগণকে উৎসাহিত করতে উনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, वंदनी माँ को न भूलो, राग में जब मस्त झूलो। अर्चना के रत्न कण में एक कण मेरा मिला लो, जब हृदय का तार बोले, श्रृंखला के बंद खोले, हो जहां बलि शीश अगणित, एक सिर मेरा मिला लो। মহাত্মা গান্ধীর দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত দ্বিবেদীজি
রাষ্ট্রনায়কদের গুণগান করে আনন্দ পেতেন। सत्याग्रही बने वह जिसका देश प्रेम से नाता हो, प्राणों से भी प्यारी जिसको अपनी भारत माता हो। খাদির মাধ্যমে জাতীয় চেতনার সুর তখন উচ্চতায়। खादी के धागे धागे में अपनेपन का अभिमान भरा, माता का इसमें मान भरा, अन्यायी का अपमान भरा। खादी ही भर भर देश प्रेम का प्याला मधुर पिलाएगी, खादी ही दे दे संजीवन, मुर्दों को पुनः जिलाएगी। দ্বিবেদীজি গান্ধীজির ক্রমবর্ধমান প্রভাব চিত্রিত করেছে। তিনি গান্ধীজির ইশারায় ভারতীয় জনগণের চলার কথা বলেছেন। चल पड़े जिधर दो डग मग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दीर्घ उसी ओर। নিজের প্রভাতী গানে দ্বিবেদীজি ভারতীয় জনগণকে মাতৃভূমির সেবায় নিজের আত্মবলিদান করার বার্তা দিয়েছেন। संतान शूरवीरों की हैं, हम दास नहीं कहलाएंगे, या तो स्वतंत्र हो जाएंगे, या तो हम मर मिट जाएंगे। রামধারী সিং দিনকরের কবিতায় ভারতের গৌরবময় ইতিহাসের দর্পণ। কবি ভারতবর্ষের প্রতিটি কোণা ভালোবাসতেন। किसको नमन करूं मैं भारत, कविता में कवि की यही आत्मीयता उजागर होती है। जहां कहीं एकता खंडित, जहां प्रेम का स्वर है, देश देश में वहां खड़ा भारत जीवित भास्कर है। निखिल विश्व को जन्मभूमि वंदन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। জাতীয় চেতনা ও জাতির জন্য যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের প্রতি কবির শ্রদ্ধা অতুলনীয়। তিনি কবিদের কলম দিয়ে ত্যাগের জয়গান গাইতে আহ্বান করেছেন। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पूर्ण बेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। শিবমঙ্গল সিংহ সুমনজি ধর্ম, জাতপাত ও শ্রেণী বৈষম্যের দ্বারা ব্যথিত। এই সমস্যাগুলিকে জাতীয় চেতনার সাথে যুক্ত করে জনবাদী পক্ষ রেখেছেন। यह क्रांति क्रांति की प्रतिध्वनि में क्यों गूंज उठी जगती सारी, क्या सचमुच घर घर सुलग गई नव निर्माणों की चिंगारी। সুমনজির কাছে মাতৃভূমির চেয়ে বড় কিছুই নেই। তাকে রক্ষা করতে তিনি শ্রমজীবীদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। माँ कब से खड़ी पुकार रही, पुत्रो निज कर में शस्त्र गहो, सेनापति की आवाज हुई, तैयार रहो तैयार रहो, आओ तुम भी दो विदा आज, अब क्या अड़चन अब क्या देरी, लो आज बज उठी रणभेरी। অযথা জীবন নষ্ট করা বা এত কাপুরুষ হওয়া ঠিক নয়। জীবনের সার্থকতা সংগ্রামের মধ্যে নিহিত। क्या जीवन व्यर्थ गंवाना है, कायरता पशु का बाना है। इस निरुत्साह मुर्दा दिल से, अपने तन से, अपने मन से विद्रोह करो विद्रोह करो। জাতীয় সাংস্কৃতিক চেতনা সম্পর্কিত ভবানীপ্রসাদ মিশ্রের কবিতা সত্যের গভীরে গিয়ে পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে। एक झंडे के तले अब चलें हम, भेद इसके तले अपने दले हम, हो गया झंडा हमारा तय, अब नहीं है हमें कोई भय। গান্ধীজির অহিংসা পথ তখন জনতার মনে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছেন, তাদের সংগঠিত করেছিল। गांधी जी के पास नहीं है कोई सेना शस्त्र, सिर्फ ताकत है मन की, उनके पीछे तोप और तलवार नहीं, ताकत है जन जन की। কবির পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে অহিংসার এই পথ সাধারণ পথ নয়,
মাতৃভূমির প্রতি আত্মত্যাগের জোয়ার যুক্ত করেছে। नए सूर्य को, नए तूर्य को अनुक्षण मत समझो, गांधी के रण को साधारण रण मत समझो। এটা ভারতবাসীর জন্য সৌভাগ্যের বিষয় যে এই দেশে গান্ধীজির নেতৃত্ব পাচ্ছে। उठो सराहो भाग्य कि गांधी सा नेता देता आश्वासन, हार नहीं है वहां जहां है सत्य अहिंसा का अनुशासन। কবি গিরিজা কুমার মাথুর স্বাধীনতার পর দেশে ছড়িয়ে পড়া সমস্যার কথা মাথায় রেখেছেন। তাই দেশের রক্ষী বাহিনীকে, সীমান্তরক্ষী এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করে 15ই আগস্ট কবিতায় লিখেছেন, आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना, ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। সজাগ ও সতর্ক থাকলেই দেশের নিরাপত্তা ও উন্নয়নের পথ খুলে যাবে, যা গণতন্ত্রকে বাঁচাতে পারে। এই কার্যক্রমে হিন্দি কবিতায় জাতীয় চেতনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। কার্যক্রমের দ্বিতীয় অংশে হিন্দি গদ্যবিধায় জাতীয় চেতনা বিষয়ে কথাবার্তা হবে। আশা করা যায় এই কার্যক্রমটি আপনাদের ভালো লাগবে। ধন্যবাদ।